Berarti geng, kanak-kanak speak English dekat Malaysia ini udah biasa geng ya. Mana-mana pergi budak udah pandai English geng ya. Rakyat Malaysia hampir semua tahu. Makcik jual nasi lemak pun tahu geng. Tapi ini salah satu yang paling membanggakan ya. Adik Hamidah dari Terengganu geng. Anak Malaysia juara dunia pertandingan berpidato geng. It's the perfect place for a short getaway. See you there. Wah, ini saya sepertinya harus balik belajar lagi, geng. Sekolah rendah. Wih, jadi dia berbahasa Inggris juga boleh, berbahasa Melayu pun juga oke, geng. Dek, saya malu, Dek. Oke, next. Adik pandai cakap English tak? Pandai. Cuba cakap. English. Ayo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Bertemu lagi. Ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Sesuai dengan tajuk video ini yang sebenarnya cukup membuat saya ketar-ketir, geng. Karena apa? Ya sebagai orang dewasa saya sebenarnya agak malu juga, geng. Karena kalah dengan budak daripada Malaysia. Waduh. Kecerdasannya ini ramai dibicarakan orang luar negara, geng. Karena udah apa, geng ya? Udah lain nih levelnya, geng ya. Karena masih bocil ya, masih bocah kecil, budak kecil, tapi bahasa Inggrisnya wah, bukan kaleng-kaleng ini, geng. Aduh, dan kebetulan ini memang ada beberapa kawan-kawan yang request juga lah, geng ya. Jadi kemampuan berbahasa Inggris budak daripada Malaysia ini membuat ramai orang luar negara teruja, geng. Wah. Sebagai orang dewasa saya, ya agak malu sih, geng ya. Oke lah, geng ya. Seperti biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan, geng, untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, ya jangan lupa sholat dulu, geng ya. Oke lah, langsung aja, geng, kita akan melihat bersama-sama, geng, seperti apa dari video Ria Oktorina, geng ya. Oke, subscribe jangan lupa, geng. Halo semua, saya Ria Oktorina. Halo, Kak. Kali ini kita akan membahas satu fakta menarik yang jarang disorot tapi sangat membanggakan, yakni kemampuan anak-anak Malaysia dalam berbahasa Inggris. Walaupun usia mereka masih sangat muda, kemampuan mereka dalam memahami, menggunakan, dan bahkan menguasai bahasa Inggris sungguh luar biasa dan patut dijadikan inspirasi. Okay, but why is no one talking about Malaysia being literally the best destination to learn English? So if you want to learn English and you don't want to spend a ton of money going to a Western country to learn, go to Malaysia, sign up for a language academy, and thank me later. The best way to learn English is to practice it, and Malaysians speak such good English. And even more so than that, they speak, in my opinion, like the most adorable English ever. It's really simple to use. I even use Malaysian English when I'm in other countries. When I'm abroad, speaking to someone that probably doesn't speak very good English, instead of saying, yes, I can do that, I say, can. That's enough, and they understand. English speakers make speaking English so complicated, and it really doesn't need to be that way, and Malaysia has opened my eyes to the way of simple English. Food, travel, accommodation. It is so affordable. Heck, I also got my bachelor's degree at Monash University, which is a top 1% university, and I graduated with zero debt. Yes, I hear the Americans' ears perking up. And while you're there, because I obviously convinced you to go, enjoy the food for me, okay? I miss it. Said that. A 7-year-old from Malaysia just made history. Amatullah Hamidah is now an international speech competition champion. At just 7 years old, Amatullah Hamidah has beaten 25 participants from 6 countries to win an international English speech competition. The Pasti Al Furqan student from Terengganu impressed judges with her poetry recital, showcasing her exceptional talent in public speaking. Hamidah's love for public speaking has already earned her recognition from Pasti Terengganu, and even the Terengganu Military Besar has praised her achievement. But despite her success, Hamidah has a surprising dream: to become a soldier in the future. This young girl has not only made Malaysia proud, but also proven that Malaysian children have what it takes to shine internationally. Adik ini luar biasa, geng.
telah mengalahkan 25 peserta dari 6 negara, geng. Waduh, berarti geng, kanak-kanak speak English dekat Malaysia ini udah biasa, geng ya. Mana-mana pergi budak udah pandai English, geng ya. Rakyat Malaysia hampir semua tahu. Makcik jual nasi lemak pun tahu, geng. Tapi ini salah satu yang paling membanggakan, ya. Adik Hamidah dari Terengganu, geng. Anak Malaysia juara dunia pertandingan berpidato, geng. Respect lah, respect. Pidato bahasa Inggris antar negara, geng. Ya. Wah, luar biasa, Dek. Tuh kan. Ini kalau misal saya yang berada di panggung ini, geng ya. Waduh, auto kencing saya sepertinya. Then Bonnie won. Wah. But I didn't even get to fight. Saya tak boleh lawan. Because she already lawan that girl with a pink bag. So in this today they have a sparring. Yes. Wah, You didn't do the sparring. Yeah. sparring. Because there's no one the same size as me. But only Whoa. one of the boys from the USS. Woi. Wih, ampun, Dek. Ampun ya, ampun. Waduh, karena tidak siapa yang sama size dengan saya. Cari lawan sparring, geng. Tapi dia menjelaskannya dengan berbahasa Inggris. Mak, ini masih. Tapi kemampuan Inggrisnya luar biasa nih, geng. Waduh, malu. Aduh. Mantap. Oke, next. English lesson. Oke. Oh, but I am good at English. Yes, your mother tongue in home is English? Traveling. No. Ah. How old are you? 8. 8. And are you fluent like this? Huh? Your mother oftenly speak English at home? Yeah, but when she talks to someone at the phone, speaks Bahasa Melayu. Oh, Your iya. mother taught you very well. You love both your father and mother? I love all of them. Okay, good. So sweet ya. So I want you in the future become a good people. Okay? I've been a good kid. Okay. I don't know what to speak. Time. Aduh, geng. Sekarang memang banyak juga preschool di Malaysia ya menggunakan bahasa Inggris sebagai medium ya. Kalau di luar sekolah biasanya mungkin rakyat Malaysia menggunakan bahasa Melayu saja ya. Jadi exposure Englishnya ini juga awal, geng ya. Waduh. Luar biasa, geng ya. Aku tak Mantap. tahu tu baru 5 tahun dah cakap macam tu kan. Aku ambil degree pun cakap biasa-biasa. Ni pasal biasa. Itulah. Future Tesla lah. Amin. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hi everyone, it's me Raisya. Hi, Today Raisya. I'm going to tell you about one of the city in Malaysia, Ipoh. The capital Ipoh. of Kedah is a city full of charm, history, and amazing food. Known for its colonial era buildings like the iconic Ipoh railway station and vibrant street art. It's perfect for history lovers. Foodies will love the famous Ipoh white coffee, bean sprout chicken, and delicious Wow. puffs. Nature's lover can explore stunning spots like Dusty Journey, Ma- Hidden Lake, surrounded by limestone cliffs. Ipoh is also rich in culture, with a mix of Malay, Chinese, and Indian influences, making it Wah. a truly unique and laid-back destination. Wow. It's the perfect place for a short getaway. See you there. Wah, ini saya sepertinya harus balik belajar lagi, geng. Sekolah rendah. Kalah dengan Raisa, geng, aku, geng. Waduh, see you there. Ya. Ya mungkin bagi kalian ini hal yang biasa, geng ya. Perkara yang biasa, tapi bagi saya ini luar biasa, geng ya. Waduh. Malulah aku, geng. Serius. Ya Allah. Oke. See you there. See you there. Can we touch cat? Cat meow. Can or not? Can we touch horse? Can Can. we touch rabbit? Can. Can we touch dog? No. Can we touch
No. Why we cannot touch dog and pig? Haram. Because it's Geram. Ingatkan haram. Adiknya jawabnya geram, geng. Waduh. Ini salah satu faktor, geng ya. Jadi ketika anak memang lancar, pandai menggunakan bahasa Inggris, ya memang harus diawali dengan lingkungan ya, emak dia, ayah dia, bapak dia, geng ya. Jadi apa ya? Berusaha membiasakan ya spelling dia, cara ngomong berbahasa Inggris setiap harinya. Harusnya begitu harusnya ya. Oke lah, saya coba akan praktikkan nanti. Aduh, walaupun ya kosakata berbahasa Inggris saya tidak pandai-pandai amat, tapi setidaknya yang namanya belajar kan tidak mengenal usia kan, geng ya. Jadi memang harus dibiasakan sejak dini ya. Di rumah pun juga begitu, geng ya. Jalan-jalan mau kemana juga berbahasa Inggris, dalam kereta pun berbahasa Inggris. Jadi udah terbiasa skillnya, geng ya. Wah, patutlah kalau ramai orang luar negara teruja, geng ya. Haram, yes. Oke, Dek. First, Wah, ini anak yang kemarin nih. in Korea. Ini In Korea, after World War Adik II, Eka Hafiz. during the Hiroshima and Nagasaki, Wah. explosion in Japan surrendered, and so Korea was split in half. Kalau adik ini udah di luar nalar di geng, serius. Jadi dia udah pandai mengucapkan Inggris ya. Dia pandai history pula nih, geng. Waduh, ini orang tua aja kalah nih. Dek, lu cara belajarnya macam mana? And North Korea was communist, while South Korea was, USA was democracy. So Ya. Eka Hafiz may just be 11 years old, but he's already built a name for himself on social media. His videos on TikTok, where he speaks smoothly and confidently in English, have gone viral among Malaysian netizens. His most popular video, Bebel Tapuas Hati, has been viewed over 2 million times. Wow. In it, the precocious lad can be seen and heard complaining about the education syllabus during his mother's time. The video has been liked over 135,000 times. In another series, Eka recites facts about the history of the country, touching on the invasion of Old Malacca and going all the way to the formation of Malaysia in 1963. So, how does he feel when making these videos? I feel kinda excited, although a bit nervous, but not really. Nervous tapi not According to really. his father, Hafiz Azam, Oh, ini Eka bapaknya picked ini up ya? his impeccable style of speaking from watching educational videos and game streams on the internet. As for his love of history, Hafiz chalks it up to their family trips, during which his son loves nothing more than to share stories and background information about the places they visit. Neither Eka's father nor mother expected their son to go viral on TikTok. Her aunt, who lives with us, likes to document them, so that her family in Sabah can view them. That's the actual intention for a lot of the content that she put on is we don't plan for to be viral or something. It's just sharing with our families. Eka's favorite subject in school is, of course, sejarah. Although he says he is interested in studying robotics in the future. Robotik juga ya. Hopefully, he goes from talking about history masih to meminati, making berminat. history. Wah, kalau di Hafiz ini memang udah kemampuannya ini di atas rata-rata sih, geng ya. Tapi aku salut sih dengan orang tuanya, gengnya, dengan cara dia mendidik, mengajarnya, gengnya. Jadi dia memang membiasakan skill keterampilan tersebut ya di rumah ya. Jadi setiap harinya, geng ya, selalu membaca sejarah, history, geng ya. Kemampuannya berbahasa Inggris juga semakin terasah kan, geng. Ini kalau masa kecil Wak Lonjong dulu yang saya pegang bukan buku tentang sejarah, bukan tentang Inggris, geng. Yang saya sukai ya maybe Dragon Ball, Doraemon, ya zaman dulu masih kecil lah, geng ya. Jadi hanya ada bermain, gak ada
pelajaran gak ada sama sekali. Ada cuman mungkin hanya beberapa persen, geng ya. Selebihnya mungkin hanya bersenang-senang. Ini, wah, ini budak lain macam nih. Waduh. Mantap. Excuse me, can I have a bottle of water? Wah. Stay in it. It's noisy. Are you serious? I want burgers and chips. Ini tidak hanya kemampuan berbahasa Inggris, tapi maksudnya logatnya ini logat macam orang UK, geng ya. Harry Potter, alright, I'm okay, mate. Jadi logatnya ini lain nih, geng ya. Logat-logat ala-ala London ya. Bukan logat Amerika, ini logat-logat Inggris ya. Logat London, logatnya negaranya Mr. Bean nih, geng. Wah. Parah sih, parah ini, parah, geng, parah. Mantap. Apa khabar kamu? Oh. Sihat ke yuk? Ada kamu. Weh. Syarat satu yuk. Weh, jadi dia berbahasa Inggris juga boleh, berbahasa Melayu pun juga oke, geng. Dek, saya malu, Dek. Oke, next. Adik pandai cakap English tak? Pandai. Cuba cakap. English. Trying English language school. Aduh. Malaysia's English class good or not? I want to try one thing in Malaysia. Sure. Okay. You learn phonics? Yay. Let's go. Okay. Only kids allowed. I am so Oh, worried only because kids. my child is so confused. Copy that, my dear. Copy that. But the teacher is so professional. Oh. Interested, happy, focused. Why? Teacher caring about each child to make sure they are attentive. Classroom ethics being taught from young age. Can you imagine that it's his first day? Oh. Iya. Wow, 綺麗だね. And we are happy. British Council. Jadi quality cikgu di sana itu juga bukan calang-calang, geng ya. Mantap juga lah, geng ya. Pendidikannya ini berjaya. Salah satu faktornya, geng ya, karena quality dari cikgu-cikgu di Malaysia itu, geng. Wah, mantul, geng, mantul. Oke, next. One of the questions that I get the most by people back in the UK is, do people in Malaysia speak English? And of course, I tell them, yes, most people in Malaysia speak English. Many people here speak very, very good English. Probably better than a lot of English people, if we're completely honest. But that is not the thing that fascinates me about language when it comes to the people of Malaysia. What really fascinates me are the sheer number of people here that can speak multiple languages. For example, it's not uncommon at all to meet somebody in Malaysia that will speak fluent English, fluent Malay, a Chinese dialect. And then here in Kuching, for example, you'll meet people that can also speak Iban and Badayu and all number of different languages. For example, my very good friend here, who in fact right now is standing about 20 feet away from me, he can speak perfectly fluent English, Malay, Iban, Badayu, Malanao, maybe some Chinese, I'm not sure. That's like at least 5 languages that he can speak easily, eloquently, and I've witnessed he can be having a conversation with one person and then just switch into the other language to talk to another person. It's absolutely amazing and inspiring to see. Now compare that to us back in the UK. We are generally atrocious at learning other languages. I don't think that's exclusive to the UK. I think countries where English is the first language, we're not the best at them learning other languages. We obviously have a sort of lazy advantage because English is so widely spoken, it's spoken all over the world, and when we travel, there is unfortunately a thing where we don't have to learn languages to go to other countries because people there will speak English. It's terrible, I know, we should do better. But also, when you look at our education system, and really this says an awful lot about how good the education system in Malaysia is when it comes to teaching second, third, fourth languages. In the UK, I think our education in that area is really, really lacking. I mean, we don't really start learning another language until we're sort of some way into middle school. This was a case when I was at school. It may be different now. I was at school a very, very, very long time ago. But when I was there, I don't think I started learning, it was French until I was maybe about 7 or 8 years old. And by the time I finished my GCSEs, I got a B, which is a pretty good score actually. It's not amazing, but it's not bad. And I could only really speak very, very, very basic French, and that was enough for me to get a B in my GCSEs at 16 years old.
And the saddest thing for me as well is if you're not brought up bilingual or multilingual, then later on in life it's much, much harder for you to learn languages. Like me, for example, I've lived in Malaysia on and off over the past over a decade now, and I still speak Malay like a caveman that's possibly been hit on the head too many times. And then compare that to like a Malaysian that will say to me, oh, sorry, my English isn't very good. And I'm like, man, your English is better than a load of people I know back in the UK who are meant to be native speakers. Yes, Malaysia is a wonderful example of a completely multilingual country and a very, very good example of how to educate your children properly to speak a multitude of languages. Sampai-sampai ini orang UK berkomentar seperti itu, geng ya. Multilingual, geng. Waduh, dan dahsyatnya ini, geng, powernya ini rakyat Malaysia berserta generasi-generasinya nih, geng, mereka mau belajar. Nah kita ya kalau mau belajar sih sebenarnya nggak ada telat, nggak ada perkara telat, geng ya. Kalau mau belajar ya meskipun udah tua, belajar aja, geng ya. Jadi tidak ada istilah kata telat, geng ya. Tapi ini luar biasa, geng. Maksudnya kalau ini orang UK teruja ya itu, geng ya, multilingual itu, geng ya. So since we've been back in Malaysia, I've realised how strong the British values here are. Malaysian people, I would say, quite safely, are almost as British as we are. I mean, I could probably tell you 5 different facts now that probably make the Malaysian people more British than the British are, essentially. First one is the English language. It's estimated that over 65% of Malaysians speak English. They're absolutely fantastic English speakers and surely one of the best in the world. I mean, come to England and you'll find out that some people really, really struggle to speak the British or English language, even some of the locals. The next one is the Premier League. Right, Premier League is a massive, massive thing in Malaysia. Did you know that apparently there's over 10 million fans of the Premier League in Malaysia? Malaysian population is just over 30 million. Yeah. Making over a third of the population of Premier League supporters. Hey, mate. Hey, mate. It's mad, isn't it? I swear, you have more love for it than we do. I think you guys are maybe more British than us British are. jadi kesimpulannya, geng, rakyat Malaysia ini lebih British daripada orang British sendiri, geng. Di usia yang masih belia, anak-anak di Malaysia sudah menunjukkan kefasihan dalam bercakap bahasa Inggris yang mengejutkan banyak orang. Bukan hanya sekadar bisa, tapi mereka berbicara dengan pengucapan yang jelas, kosakata yang luas, dan kadang-kadang dengan aksen yang sangat natural. Aksennya itu ya. Mereka dibesarkan di lingkungan native speaker. Ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kombinasi faktor budaya, pendidikan, dan latar belakang masyarakat yang unik. Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum, terdiri daripada Melayu, Cina, India, dan berbagai etnik lain. Keberagaman ini menciptakan sebuah kondisi sosial yang secara alami mendorong interaksi lintas bahasa. Bahasa Melayu mungkin menjadi bahasa kebangsaan, tapi dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Malaysia terbiasa mendengar dan bercakap dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Cina, Tamil, dan tentunya bahasa Inggris. Maka tak heran jika anak-anak di negara ini terbentuk dalam lingkungan multibahasa sejak kecil. Selain itu, sistem pendidikan di Malaysia juga mendukung penguasaan bahasa Inggris secara serius. Sejak bangku sekolah rendah, mata pelajaran bahasa Inggris sudah menjadi komponen penting dalam kurikulum. Tak sedikit pula sekolah-sekolah swasta dan internasional yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama. Akibatnya, budak-budak di Malaysia tumbuh dengan rasa percaya diri yang tinggi ketika bercakap dalam bahasa ini. Bahkan lebih hebat lagi, banyak anak-anak Malaysia yang telah berjaya meraih penghargaan di pentas antarabangsa. Mereka menjadi juara dalam pertandingan pidato, debat, hingga Olimpiade Bahasa Inggris yang diadakan oleh institusi global. Hal ini bukan hanya membanggakan bagi rakyat Malaysia, tetapi juga mengundang decak kagum dari masyarakat luar negara. Banyak orang luar yang mulai melirik Malaysia sebagai tempat yang cocok untuk belajar bahasa Inggris. Tidak perlu jauh-jauh terbang ke Eropa atau Amerika, karena Malaysia sudah cukup pembelajaran yang kondusif
biaya hidup yang jauh lebih rendah, serta masyarakat yang ramah Ya. dan sudah terbiasa dengan komunikasi dalam bahasa Inggris. Inilah salah satu kelebihan Malaysia yang patut dihargai. Bukan sekadar sebagai destinasi wisata atau pusat bisnis, tetapi juga sebagai salah satu tempat Lebih dari terbaik itu. untuk belajar bahasa internasional. Wah. Kemampuan anak-anak Malaysia dalam menguasai bahasa Inggris menjadi cerminan betapa pentingnya keterbukaan budaya dan sistem pendidikan yang progresif. Saya, Ria Oktorina, percaya bahwa apa yang ditunjukkan oleh anak-anak Malaysia ini bukan hanya prestasi, tapi juga pelajaran penting bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Jika kita ingin maju, kita harus mulai membiasakan generasi muda kita dengan kemampuan berbahasa asing sejak dini. Bukan untuk menanggalkan jati diri, tetapi untuk memperluas cakrawala, That's right. membuka pintu ke dunia, Ya. dan memperkuat posisi kita di kancah global. Betul, Mari kita ambil setuju nih aku inspirasi nih. dari anak-anak Malaysia bahwa usia bukan penghalang untuk berprestasi dan bahwa multibahasa adalah kekuatan, bukan kebingungan. Karena masa depan adalah milik mereka yang mampu bercakap dalam lebih dari satu bahasa dan menggunakan kemampuan itu untuk membangun dunia yang lebih baik. Ya. Mantap ya ulasan dari Kak Ria Oktorina, geng ya. Betul lah, geng ya. Kesimpulannya jadi memang seperti itu. Jadi kita harus membuka mata lebar-lebar. Jadi tidak terpaku dengan hanya satu bahasa saja, geng. Jadi multilingual. Jadi kita boleh dalam bercakap dalam banyak bahasa, geng ya. Dan itu akhirnya membuka peluang kesempatan di dalam dunia kerja nanti di masa depan itu lebih besar lagi, geng ya. Waduh, ini sepertinya harus saya terapkan juga nih, gengnya dari mulai awal ya. Kalau mungkin maybe kalian di luar sana yang sudah punya anak, nah ini mixan sih, geng ya. Jadi harus diterapkan memang dari kecil, membiasakan lidah ya agar tidak terbelit-belit dalam mengucapkan bahasa Inggris ya. Jadi ada banyak sekali mungkin cara-cara atau kiat-kiat upaya tips ya dalam mempelajari bahasa Inggris ya. Mungkin ada yang mendengarkan lagu ya, listening ya, orang berbahasa Inggris, nonton movie tanpa translate ya. Itu salah satunya maybe, geng. Wah, luar biasa, geng. Luar biasa ya. Buat saya apa ya, semakin ketar-ketir dan perasa bodoh nih saya, geng. Karena setelah melihat kemampuan bahasa Inggris budak Malaysia nih, geng ya, saya merasa agak bodoh akhirnya kan, geng. Aduh. Oke ya, geng. So macam mana? Boleh komen di ruang komentar tentang video saya kali ini, geng ya. Oke, geng. Ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita ringkas sama-sama, silakan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, geng. See you there, bye bye. See you there. Yes, no.